बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना इलियास घुम्मन साहब की एक तहरीर आई है जिसे वो लोग जो आर्टिकुलर ड्रामा देख रहे हैं ये कह के शेयर कर रहे हैं कि अब तो मौलाना इलियास घुम्मन साहब ने भी इजाज़त दे दी है, अब तो इसको देखा जा सकता है। तो तहरीर को तो हम बाद में देखेंगे, पहले दारुल देवबंद का फतवा देख लेते हैं। देखें, दारुल देवबंद से इसी सीरियल के मुतालिक सवाल किया गया है। तुर्की हुकूमत के ज़ेर एहतमाम एक सीरियल जो इसका नाम है, तो दारुल देवबंद ने जवाब में लिखा है कि सीरियल या फिल्म कैसी भी हो, उसमें कम से कम तीन खराबियाँ यानी वीडियोग्राफी, रक्स व मौसीकी और अजनबी औरतों की मौजूदगी ज़रूर पाई जाती है, और ये तीनों उमूर नाजायज़ हैं। फिर आगे दलाइल जिक्र किए गए हैं। आगे ये भी लिखा है कि मुख्तसर ये कि सवाल में मज़कूरा नौयत के सीरियल तस्वीर कशी, मौसीकी, बेपर्दा अजनबी औरतों की मौजूदगी की वजह से नाजायज़ है और गुनाह को हल्का समझने, फ़राइद व वाजिबात में गफलत और दूसरी खराबियों की वजह से इस हरमत में और शनात आ जाती है। आपने अच्छा किया कि सीरियल नहीं देखा। उसके बाद आखिर में लिखा है कि आखिरी बात के सिलसिले में गुजारिश है। इन्होंने, ये जो साहब थे, इन्होंने एक सवाल ये भी किया था, आखिरी बात ये भी लिखी थी कि कौम आजकल फौश फिल्में नंगे नाच देखने की आदी हो चुकी है, उसे इसके बजाय क्या ये सीरियल देखने की इजाज़त होगी? जैसे मसलन शराब की जगह कोई दूसरा मशरूब पिला दें। ये बात मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जानिब से भी आई, एक छोटी सी वीडियो उनकी जानिब से एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो हजरात गंदी फिल्में देखते हैं उनसे हम ये कहेंगे कि वो ये सीरियल देख लिया करें। तो क्या इसकी इजाज़त है? तो देखें, दारुल ने लिखा है, दारुल की जानिब से लिखा गया है कि गुजारिश है कि मज़कूरा सीरियल फौश फिल्मों से बचने का हल नहीं है, इसलिए कि सीरियल खुद नाजायज़ है। गोया दोनों जहर हैं, कोई हल्का कोई तेज़, लिहाजा ज़रूरी है कि दोनों से बचने की फ़िक्र की जाए, और ये इंसान के अपने इरादे और आदत बनाने पर मबनी है। इसके लिए नाजायज़ चीज़ें इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुबाह ज़राए इख्तियार किए जा सकते हैं। मसलन कुरान करीम की तिलावत, उसके मानी तफसीर, अच्छे बामाना अशार और नातिया कलाम सुनना, मुजाहिदीन और औलिया अल्लाह के हैरत अंगेज़ वाक़यात को पढ़ना सुनना, इनको अपनाया जा सकता है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल देवबंद। तो ये दारुल देवबंद का फतवा है। ऐसे ही ये दारुल इफ्ता बिन्नौरी टाउन का फतवा है, इसमें भी इसी ड्रामे से मुताल्लिक़ सवाल किया गया है। तो लिखा है जवाब में, किसी भी जायज़ मकसद को हासिल करने के लिए नाजायज़ तरीक़ा अपनाना दुरुस्त नहीं। इसलिए कि ये बात कही जा रही है ना कि इस सीरियल को देख के तो जज्बे जिहाद जिहाद का जज्बा पैदा हो रहा है और गैरत पैदा हो रही है, बहुत सी बातें समझ में आ रही हैं, तारीख़ मालूम हो रही है, वगैरह वगैरह। तो लिखा है कि किसी भी जायज़ मकसद को हासिल करने के लिए नाजायज़ तरीक़ा अपनाना दुरुस्त नहीं है। खिलाफत उस्मानिया के तारीख़ी दौर की रुदाद तारीख़ की किताबों के मुताले और उससे मुताल्लिक़ लिटरेचर आम करके हो सकती है। इसके लिए फ़िल्म ड्रामा बनाना और देखना जायज़ नहीं है। नीज़ अगर सवाल में मज़कूरा मफासिद भी इसमें पाए जाते हैं तो ये कबाहत इस पर मुस्तज़ाद है। यानी ये इस तरह के ड्रामों की बात हो रही है कि जिनके अंदर म्यूज़िक वगैरह नहीं है, लेकिन इस ड्रामे में तो म्यूज़िक भी है, इश्किया बातें भी हैं और दूसरी चीज़ें भी हैं। तो लिखा है कि मज़कूरा मफासिद भी इसमें पाए जाते हैं, तो ये कबाहत इस पर मुस्तज़ाद है। तो ये दारुल इफ्ता बिन्नौरी टाउन का फतवा है, यहाँ भी इजाज़त नहीं है। अब मौलाना इलियास घुम्मन साहब की तहरीर देख लेते हैं। ये मौलाना इलियास घुम्मन साहब की तहरीर है, इसमें भी ये सवाल किया गया है कि आम फिल्मों और ड्रामों की बजाय इसे देखना कैसा है। मौलाना ने शुरू में तो इससे गोया कि मना ही कर दिया है कि अगर म्यूज़िक वगैरह है तो उसकी इजाज़त नहीं हो सकती। लिखा है कि किसी सीरियल या वीडियो वगैरह के मुतालिक उसके मौजू और मवाद पर मुनहसर है। इस्लामी मुआशरत, इस्लामी तारीख़, इस्लामी वाक़यात, इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन और दीगर मौज़ूआत पर बनाई जाने वाली दस्तावेज़ी फ़िल्में देखने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे ही वो प्रोजेक्ट जिनसे इस्लामी तारीख़ का इल्म होता हो, मुसलमानों की रोशन तारीख़ के तामनाक पहलू दुनिया के सामने आते हों, इस्लामी सकाफ़त ज़िंदा होती हो, ऐसे प्रोजेक्ट ज़रूर बनाने चाहिए। लेकिन उनको बनाने में इस बात का ख्याल रखा जाए कि शरीयत की हदूद को पामाल न किया जाए। मसलन ख़वातीन का बेपर्दा सामने आना और इश्क व मोहब्बत के गैर अखलाक़ी मनाजिर होना। इसी तरह उन ड्रामों में मौसीकी भी ना हो। देखें, मौलाना इलियास घुम्मन साहब ने इसकी तो कोई सराहत नहीं की है पूरे इस तहरीर के अंदर कि इस ड्रामे को देखना जायज़ है या नाजायज़ है, इसकी तो कोई सराहत नहीं की है। अलबत्ता उन्होंने ड्रामों की दो किस्में कर दी हैं। एक तो वो कि जिनमें म्यूज़िक वगैरह होती है, बेपर्दा ख़वातीन होती हैं, तो उनको देखना जायज़ नहीं है। अलबत्ता एक दूसरी बात भी मौलाना ने कर दी है कि इस्लामी मुआशरत, तारीख़ वगैरह पे अगर मुश्तमिल कोई ड्रामा है
تو اس کو اس طرح کے پروجیکٹ تو بنانے چاہیے. دیکھیں آگے انہوں نے لکھا ہے کہ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر فلم یا ڈرامے بنانا اور ان حضرات کو ڈراموں میں دکھانا کفر ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر فلمیں بنانا فسق اور سخت گناہ ہے. ان سے بعد کے لوگوں سے متعلق شرعی حدود میں رہتے ہوئے ایسے پروجیکٹ بنانے چاہیے. یہاں مولانا الیاس گھمن صاحب کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ حضرت آپ نے جو تفریق کی ہے یہ کس بنیاد پر کی ہے کہ صحابہ کرام پر اگر فلمیں بن رہی ہیں تو یہ تو فسق ہے، گناہ ہے، لیکن بعد والے جو حضرات ہیں ان پر بن سکتی ہیں. تو یہ کس بنیاد پر آپ نے تفریق کی ہے؟ اس لیے کہ جو خرابی یہاں لازم آ رہی ہے وہی خرابی نیچے بھی لازم آتی ہے. اس لیے کہ کسی صحابی پر فلم اس لیے نہیں بن سکتی ہے اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص کسی صحابی کا کیریکٹر پلے نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کسی صحابی کے اوپر فلم نہیں بن سکتی ہے اس لیے کہ جب ہم صحابہ کرام کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بہترین تصویر آتی ہے. لیکن اگر کسی شخص کو آپ لا کے کھڑا کر دیں گے اور وہ صحابہ کرام کا کیریکٹر پلے کرنے کے لیے اس کو دے دیں گے تو ظاہر ہے اس کی تصویر ذہنوں کے اندر آنی شروع ہو جائے گی. تو یہ اس طرح کی بہت سی خرابیاں ہیں. تو یہی خرابیاں تو بعد والے حضرات کے حوالے سے بھی پائی جاتی ہیں. اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیریکٹر پلے کرے. دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیریکٹر پلے کرے. کیا آپ دنیا کے کسی شخص کو لا کر لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کو پلے کرنے والا شخص ہے؟ ظاہر ہے کسی شخص کو نہیں دکھایا جا سکتا ہے ان شخصیات کے حوالے سے، ان شخصیات کو لے کے اس طرح کے کیریکٹر کو پلے نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ شخصیتیں بڑی معتبر ہیں اور مستند ہیں اور بڑی عظمت والی یہ شخصیتیں ہیں. تو ان کو لے کے ڈرامے وغیرہ کیسے بنائے جا سکتے ہیں، ان کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. لہذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ اس طرح کے ڈراموں کی اجازت دے رہے ہیں تو کس بنیاد پہ آپ دے رہے ہیں. دیکھیں آگے آپ نے یہ لکھا ہے کہ آج کل میڈیا کا دور آ ہے، ہم نوجوان نسل کو اپنے ہیروز سے متعارف نہیں کرائیں گے تو وہ غلط ڈرامے اور فلمیں دیکھیں گے. تو یہ جو فلموں کا رواج ہے، ڈراموں کا رواج ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. ڈراموں کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، فلموں کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور اس سے پہلے جو علماء گزرے ہیں ان سے اس طرح کی باتیں معلوم کی جاتی رہی ہیں، ان سے سوال کیے جاتے رہے ہیں کہ کیا ڈراموں کے ذریعے سے ہم اپنی تاریخ دکھا سکتے ہیں، کیا فلموں کے ذریعے سے ہم اپنی تاریخ دکھا سکتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح کے فتاویٰ موجود ہیں جس میں حضرت نے منع کیا ہے. تو ماضی کی جتنے بھی معتبر علماء گزرے ہیں سب نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. تو آخر آپ کس بنیاد پہ اجازت دے رہے ہیں؟ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جو یہ اس طرح کی باتیں آپ کی جانب سے آئی ہیں تو آپ اس کے دلائل فراہم کریں کہ فلاں فلاں عالم دین ہیں، ان کو سامنے رکھ کے میں نے گفتگو کی. ایسے ہی یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ جو اسلامی شخصیات ہیں ان کے اوپر فلم بنا سکتے ہیں، اس کے نقصان کیا ہوں گے؟ دیکھیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک وہ شخص جس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو مووی بنی ہے اس کے اندر ایز اے ہیرو اس نے رول پلے کیا تھا، تو اس کا انٹرویو شائع ہوا تھا. تو اس نے اپنے انٹرویو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جب میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو لوگ مجھے ایز اے جیسس ٹریٹ کرتے ہیں، ایسے ہی پیش آتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گویا کہ میں. اس طرح سے وہ میرے ہاتھ چومتے ہیں، میرے ساتھ میں پیش آتے ہیں. اور پھر چرچوں کی جو تصویریں رکھی ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے، کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں؟ حضرت مریم کی جو تصویریں رکھی ہوئی ہیں کیا وہ حضرت مریم کی ہیں؟ ظاہر ہے حضرت مریم کی نہیں. عیسائی اپنے گھروں کے اندر جو تصویریں لے آ کے رکھ رہے ہیں وہ انہی ہیروں کی ہیں جنہوں نے کیریکٹر کو پلے کیا ہے، ان کی وہ تصویریں ہیں. تو یہاں بھی یہی خرابی لازم آئے گی کہ ہمارے ذہنوں کے اندر جب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا کرے گا تو وہی جو فاسق و فاجر ہوگا اس کا تصور ہمارے ذہن کے اندر آیا کرے گا، اس کا تصور ہمارے ذہن کے اندر آیا کرے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب ذکر ہوا کرے گا تو اسی شخص کا تصور ہمارے ذہن کے اندر آیا کرے گا. تو ہماری تاریخ اس طرح سے محفوظ نہیں ہوگی، ہماری تاریخ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی، تاریخ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس طرح سے اتنا بڑا اس سے نقصان ہوگا، اور آپ جو ہے اس کی اجازت دے رہے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ کس بنیاد پہ آخر اس کی اجازت دی جا رہی ہے. اور آخر میں ایک بات اور وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس ڈرامہ چل رہا ہے اس کو دیکھ کے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے کہ کوئی شخص اس ڈرامے کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا ہے. تو کیا آپ کو روایت یاد نہیں ہے، حدیث یاد نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ
اللہ तबारक व तआला दीन का काम कभी किसी फासिक से भी ले लेते हैं। तो अगर किसी फासिक से दीन का काम ले लिया गया है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही नहीं है कि वो सही हो गया है। अगर किसी गलत रास्ते के ज़रिए से कोई शख्स सही रास्ते पर आ जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ा ही नहीं कि उस गलत रास्ता सही हो गया है। तो लिहाजा इस तरह की जो बातें की जा रही हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये दीन को नुकसान पहुंचा, हमारी तारीख़ को नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं। इसलिए कि अभी की जो सूरत हाल है वो ये है कि जो लोग अर्तुगरुल वगैरह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लोग उनको फॉलो करने लगे हैं। आप जाके उनके ट्विटर हैंडल को जा चेक करें, इंस्टाग्राम को जाके देखें आप, तो वहाँ लोग उनको फॉलो कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये अर्तुगरुल ही है। उसे जो इस्लामी हीरो समझा जा रहा है, इस्लामी हीरो के तौर पे उसको पेश किया जा रहा है। तो ये वो नुकसान है कि हमारी तारीख़ को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा इससे नुकसान होगा। तो हज़रत आपने ये जो इस तरह की बातें की हैं, आपसे गुजारिश है कि इस पर आप दलाइल वगैरह फ़राहम करें अपने मौक़िफ़ पर, ताकि जो हज़रात इस तरह के ड्रामे बनाना चाहते हैं या है कि वो इस तरह के ड्रामे देखना चाहते हैं, जब उनको दलाइल मिल जाएंगे तो फिर वो आपकी इत्तिबा में देखेंगे। बाकी जो दारुल देवबंद का फतवा है वो तो मैंने आपको सुना ही दिया कि इस तरह के, चाहे उनके अंदर म्यूज़िक हो या म्यूज़िक ना हो, बहर सूरत इस तरह के ड्रामों की कोई गुंजाइश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।